अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट गुलाम सज्जाद और मेरे साथ मौजूद हैं मारूफ एस्ट्रोलॉजर सैयद मुसव्वर अली ज़ंजानी। नाज़रीन, अक्सर हम सुनते हैं किसी के बारे में कि फलां शख्स तो मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा हुआ। कुछ लोग ऐसे हैं जो सारी जिंदगी पैसे में खेलते हैं और उनको बड़ी आसाइशें मिलती है, और कुछ लोगों की जिंदगी जो है ना, वो सारी जिंदगी मेहनत में ही गुजर जाती है और वो गरीबी से बाहर नहीं निकल पाते। तो आज ज़ंजानी साहब से पूछेंगे कि ऐसे कौन से स्टार हैं, ब्रूज हैं, जिन लोगों की किस्मत में पैसा ही पैसा होता है, या उनके जायचे में कौन सा ऐसा एलिमेंट या कौन सी ऐसी चीज होती है जिस वजह से पैसा उन पे आशिक होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपके सामने है सवाल, कौन से लकी लोग हैं जो बस बगैर मेहनत किए पैसा कमाए जाते हैं? देखिए, इसमें हम लोग देखें तो ना, इसमें ज़ोडिक साइन के साथ ना सितारों की जो सियारों की प्लैनेटरी पोजीशंस होती है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब मखसूस कुछ लोगों के ना बुरूज में, जायचों में ऐसी योग बने होते हैं कि योग उनकी ज़िंदगी में उनके मुकद्दर को बदल के रख देता है। कि अगर वो गरीबी में भी पैदा हुए हैं, लेकिन वो मरेंगे दौलतमंद, कि वो अच्छा। अमीर होंगे। खुद वो गरीब होंगे, लेकिन उनकी अगली आने वाली जो नस्ल है, वो उनके नसीब से जो है वो आसाइशों में रहेगी। तो अच्छा। ये चीज़ उनके मुकद्दर में होती है। ठीक है। अगर तो हम इसमें सिर्फ सबसे पहले ज़ोडिक साइन की बात कर लें, तो ज़ोडिक साइंस में जो दुनिया में बड़े बड़े प्रोमिनेंट, जो बहुत दौलतमंद और पैसे वाले लोग होंगे, मेजॉरिटी तौर के ऊपर उनका जो आपको ज़ोडिक साइन नजर आएगा, उसमें पहला ज़ोडिक साइन जो है वो होगा जेमिनी। अच्छा। जेमिनी वाले जो लोग हैं, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जहानत के हामिल होते हैं। ठीक है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आउट ऑफ द बॉक्स जाके चीज़ों को करने की पोटेंशियल रखते हैं। ठीक है। दुनिया की सिमत के मुखालिफ हवाओं की तरफ जाके ये कामयाब होना जो है, ये इनके मुकद्दर में और इनके जीन्स में, जेनेटिक्स में, सोच में ये चीज़ होती है। ठीक है। ये आपको हमेशा ऐसा चीज़ करते हुए नजर आएंगे जो कि आम लोग नहीं कर रहे होंगे। ठीक है। लोग इनको किसी तौर के ऊपर बेवकूफ़ भी समझेंगे, लेकिन एक वक्त आता है कि ये अपनी ज़िंदगी में तमाम तर लोगों के बातों को, तमाम तर लोगों के ख्यालात को किसी तौर के ऊपर गलत साबित कर देता है। ठीक है। ये चीज़ इनकी नेचर में इस एतबार से बड़ी पॉजिटिव होती है ओके। कि जेमिनी वाले लोग अपनी ज़िंदगी में जो इनका पोटेंशियल होता है, जो इनकी काबिलियत और सलाहियत होती है, उससे ये अच्छा खासा ज़िंदगी में पैसा बनाता है। ठीक है। तो ये मालदार लोगों में जेमिनी का शुमार होता है। ठीक है। फिर जेमिनी के बाद हम अगले ज़ोडिक साइन की बात करें, तो नेक्स्ट जो ज़ोडिक साइन आता है, ये ज़ोडिक साइन पे बनता है लिब्रा बुर्ज इंसान। लिब्रंथ वाले जो लोग होते हैं ना, इनकी तबीयत में, नेचर में एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। ओके। एक्सेप्टेंस होता है, टॉलरेंस होता है, और खुश अखलाकी, खुश मिजाजी बहुत ज़्यादा होती है। ये अपनी ज़िंदगी में हर जगह के ऊपर बड़ी आसानी से फिट हो जाता है। हर मौके के ऊपर ये बड़ी आराम से जो है वहाँ पे फ़ायदा उठा लेते हैं। ये अपनी ज़िंदगी में लोगों में मोहब्बत भी बाँट रहे होते हैं। हर फ़र्द जो है वो, इनका एक ही ज़िंदगी का फ़ॉर्मूला होता है कि ये अपनी ज़िंदगी में किसी से भी दुश्मनी नहीं पालते। अगर कोई अच्छा। शख्स इनके साथ कुछ गलत भी कर दे, कुछ बुरा भी कर दे, तो ये फौरी तौर के ऊपर उसको भी माफ़ करके अपनी ज़िंदगी में सिर्फ़ अपने फ़वाइद को देख रहे होते हैं। तो इस एतबार से लिब्रा हमारी ज़िंदगी में एक ऐसा दूसरा ज़ोडिक साइन बनता है, जो कि आपको बड़े कामयाब तरीन लोगों में नज़र आएगा। जो कि लोगों में फेमस होंगे, लोगों में पॉपुलर होंगे, लोग इनके गर्विदा होंगे, लोग इनको चाहेंगे, लोग इनसे मोहब्बत करेंगे, लोग इनसे इम्प्रेस होंगे, लोग इनसे किसी न किसी तौर के ऊपर फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे, या ये लोगों के आइडियल्स होंगे कि लोग जो है वो इनको किसी तौर के ऊपर अपना जो है गार्डियन या अपना रहनुमा जो है कामयाबी का समझ रहे हैं। तो ये हमारे पास फिर एक दूसरा ज़ोडिक आता है, जिसकी ज़िंदगी में, मिजाज में, किस्मत में, सितारों में, और सबसे इम्पोर्टेंटली तौर के ऊपर कि इनके जेनेटिक्स में, अच्छा। इनके जेनेटिक्स में कामयाब होना जो है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता। इनके जेनेटिक्स में मशहूर होना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अच्छा। कि हम मशहूर हों, हम फेमस हों, लोग जो है हमारे गर्विदा रहें, लोग ऑटोमेटिकली तौर के ऊपर हमारी तरफ खींचे चले आएँ, लोग किसी न किसी तौर के ऊपर जो है वो हमसे अटैच रहें, और लोग जो है वो हमसे मोहब्बत रख रहे हों। इसी बुनियाद के ऊपर ये अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा फ़ेम हासिल करता है, और जब फ़ेम होगा तो ऑटोमेटिकली तौर पे पैसा तो फिर आ ही जाता है। तो ये हमारे पास फिर दूसरा बुर्ज बनता है। ठीक है। तीसरे बुर्ज की बात करें, तो तीसरा जो ज़ोडिक साइन फिर बनता है, वो फिर आता है सजिटेरियस बुर्ज ऑफ। क्योंकि सजिटेरियन जो लोग हैं ना, ये बहुत ज़्यादा तबीयतन एडवेंचरस होते हैं, तबीयतन बेचैन होते हैं, तजर्बात बेशुमार करते हैं, और अपनी ज़िंदगी में इतने तजर्बात करते हैं, बावजूद इसके कि ये अपने मेजॉरिटी तजर्बात में अगर फेल भी हों, तो ये फिर भी मायूसी की तरफ नहीं जाते, ये तजर्बात को रोकने की तरफ नहीं जाते। फिर इनके अंदर कुछ ना कुछ आगे बढ़ने की चाहत हमेशा रहती है। ठीक है। ये हर चीज़ में तबीयत में बेचैनी लिए हुए नज़र आते हैं। किसी एक कामयाबी को ये हासिल कर लेते हैं, तो बड़े जल्दी इनको ये एहसास हो जाता है कि ये इनकी ज़िंदगी का मकसद नहीं था, इनकी ज़िंदगी का मकसद इससे कुछ और था। तो ये मज़ीद और ज़्यादा स्ट्रगल में लग जाते हैं। फिर जब अपनी ज़िंदगी में ये उस मेराज पे पहुँच जाते हैं, उस मर्तबे पे पहुँचते हैं,
تو پھر ان کو تھوڑے عرصے کے بعد فیلنگ ہونا شروع ہوتی ہے کہ نہیں، یہ ان کی زندگی کا مقصد نہیں تھا. ان کو اپنی زندگی کا پھر ایک اور مقصد تلاش کرنے میں مزید اور زیادہ اونچائیوں کی طرف جانا پڑتا ہے. تو اس لحاظ سے سیجیٹیرین زوڈک سائن ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر یہ اسپرٹ ہوتی ہے کہ وہ حالات سے ڈٹ کے ان کا مقابلہ کریں، حالات کی ستم ظریفی جو ہے اسے گھبرائے نہ، پریشان نہ ہو، اور کسی نہ کسی طور کے اوپر ان کے اندر مزاج میں کسی طور کے اوپر آگے بڑھنے کی چاہت والا معاملہ ہوتا ہے. اور ایک انسیٹسفیکٹری ایلیمنٹ جو ان کے اندر پایا جاتا ہے پیدائشی طور کے اوپر، کہ یہ ہر چیز سے جو ہے وہ عدم اعتماد یا کسی طور کے اوپر عدم استحکام والا جو سوچ ہے، یہ اسی جذبے کی وجہ سے چیزوں میں دوبارہ سے پھر لگے رہتے ہیں کامیابی کی طرف بڑھنے میں. ان کے نزدیک کامیابی کی ڈیفینیشن جو ہے وہ ہمیشہ تبدیل ہوتی رہتی ہے. ان کے نزدیک کامیابی کی کوئی ایک اسپیسیفک ڈیفینیشن نہیں ہے کہ مجھے اپنے زندگی میں اس لیول پہ پہنچنا ہے. یہ جب اس لیول پہ پہنچتے ہیں تو ایک ڈیفینیشن نئی ڈیولپ ہوتی ہے، اور وہ ڈیفینیشن کو مزید اور زیادہ کامیابی کی طرف لے کے جانے کے لیے کوشش کرنے پہ مجبور کر دیتی ہے. تو یہ ایک تو تین ایسے بروج ہیں کہ جو میجورٹی لوگوں میں، جو کہ آپ کو بڑے پیسے کے اعتبار سے کامیاب نظر آئیں گے، لوگوں میں بڑے فیمس اور بڑے لوگ جو ہیں وہ ان کو اپریشیٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گے، ان کو کسی طور کے اوپر پذیرائی دیتے ہوئے نظر آئیں گے، یا کسی طور کے اوپر جو ہے وہ آپ کو یوں نظر آئیں گے کہ وہ اپنی زندگی میں اپنی پہچان، اپنی شناخت انہوں نے خود بنائی ہو، اور انہوں نے اپنی زندگی میں غریبی سے امیری تک کا سفر بڑی تیزی سے پورا کیا ہو، اور ان کی زندگی میں ان کے نصیب سے جو دوسرے لوگ ہیں انہوں نے بھی اچھا خاصا فائدہ اٹھایا ہو. تو یہ ہمارے پاس سب سے پہلے آتے ہیں تین بروج. اب ان تین بروج کے بعد اگر ہم زائچے میں جو پلانٹری کمبینیشنز ہوتی ہیں باقی زوڈک سائنس کی بھی، اور ایون ان تین زوڈک سائنس کی بھی، کچھ ستاروں کی، سیاروں کی کمبینیشن پلانٹری پوزیشنز ایسی ہوتی ہیں کہ جو آپ کو زندگی میں ہمیشہ کامیاب بناتی ہیں. آپ کسی بھی جگہ پہ ہوں، آپ کو زندگی میں جا کے فیم دیتی ہیں، آپ کو لوگوں کے لیے کسی طور کے اوپر آئیڈیل بناتی ہیں، لوگ کسی نہ کسی طور کے اوپر آپ کی ذات سے فائدہ حاصل کرنے کی طرف کوشش میں لگے رہتے ہیں، اور لوگ آپ سے بلا وجہ جو ہے وہ امپریس ہونا شروع ہو جاتے ہیں. آپ اپنے آپ کو چاہے اتنا نالجبل نہ سمجھیں، آپ اپنے آپ کو بے شک اس قابل نہ سمجھ رہے ہوں، لیکن لوگوں کی نظروں میں ہمیشہ جو ہے وہ آپ بہت زیادہ قابل ہوتے ہیں، لوگوں کی نظروں میں ہمیشہ آپ بہت زیادہ نالجبل ہوتے ہیں، لوگوں کی نظروں میں آپ ہمیشہ بہت زیادہ کامیاب شخص ہوتے ہیں. اور کامیابی کے علاوہ پیسے کے اعتبار سے کبھی بھی زندگی میں مسئلہ نہیں ہوتا، کہ آپ کو آٹومیٹکلی طور کے اوپر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں سے رزق اور پیسہ ہمیشہ عطا کرتا رہتا ہے، اور آپ کی ضرورت سے ہمیشہ وافر ہی آپ کو مل رہا ہوتا ہے. اب اس اعتبار سے ستاروں کی پوزیشنز اگر ہم لوگ دیکھیں تو اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ زائچے میں ملاویہ یوگ لگاؤ. ملاویہ یوگ کا لگنا جو ہے وہ لوگوں کی زندگیوں میں ان کو عزت کی طرف لے کے جاتا ہے، کامیابی کی طرف لے کے جاتا ہے، ترقی و منزلت کی طرف لے کے جاتا ہے. اور اگر ملاویہ یوگ لگا ہے آپ کے پیسے کے گھر کا، اور وہ آپ کے کریئر، کاروبار، عزت کے گھر، یا آپ کے نصیب کے گھر، یا آپ کی ملازمت یا بزنس کے گھر کے ساتھ اٹیچڈ ہے. ملاویہ یوگ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ دو زوڈک سائنس اپنے دونوں رولنگ پلانٹس کو ایک دوسرے کے ساتھ شفٹ کر دیں. ایک زوڈک سائن فار ایگزامپل اگر جوپیٹر سیجیٹیریس کا رولنگ پلانٹ ہے، اور سیکنڈ زوڈک سائن جو ہے وہ ایریز کا رولنگ پلانٹ مارس ہے. اب جوپیٹر ایریز میں چلا جائے اور مارس جو ہے وہ سیجیٹیریس میں آ جائے، تو یہ بیسیکلی طور کے اوپر ہماری پیدائش کے وقت، تو یہ بنتا ہے ملاویہ یوگ. اب ملاویہ یوگ جو ہے یہ آپ کو عزت، فیم، ترقی، کامیابی، عروج و منزلت کی طرف لے کے جاتا ہے. یہ کتنے عرصے بعد ملاویہ یوگ؟ یہ آپ کے پیدائشی زائچے میں ہوتا ہے. یہ آپ کے پیدائشی زائچے میں ہوتا ہے، اور وہ اس چیز کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ آپ کو زندگی میں اس نے کامیاب بنانا ہی ہے. چاہے آپ کسی بھی حال میں پیدا ہوں، دنیا کے کسی بھی خطے میں پیدا ہوں، آپ کو عروج، شہرت، دولت ہمیشہ ملے گی. دوسری جو پلانٹری کمبینیشنز آتی ہے جو کہ پرومیننٹلی طور کے اوپر بہت سارے لوگوں کے زائچے میں ہوتی ہے، اور وہ بنتی ہے یا تو دھن یوگ کی شکل میں، یا پھر وہ بنتی ہے پنچم یوگ کی شکل میں. اب پنچم یوگ یا مہاپرش یوگ بول دیں یا پنچم یوگ ہو، اور سیکنڈلی پھر دھن یوگ، یہ وہ کمبینیشنز ہیں جو کہ پیسہ جو ہے وہ آپ کی طرف لاتی ہے. دھن یوگ آپ کی زندگی میں پیسہ وافر لے کے آتا ہے، چاہے آپ کا زوڈک سائن کچھ بھی ہو. آپ کے زائچے پیدائش میں اگر دھن یوگ موجود ہے، پیسے کا کمبینیشن پلانٹ کا بہت اچھا بنا ہوا ہے، کہ جس میں پیسے کا ستارہ، پھر اس کے بعد انعام لاٹری کا پلانٹ، پھر اس کے بعد آپ کی خواہشات کا پلانٹ، پھر اس کے بعد آپ کے زائچے میں اپنے نصیب کا پلانٹ. اگر بائی برتھ چارٹ میں بہت اچھی پلانٹری کمبینیشنز میں ہے تو آپ کی زندگی میں پیسہ جو ہے وہ ہمیشہ آپ کی زندگی میں بڑی آسانی سے آپ کو ملتا رہے گا. پھر اس کے بعد آ جاتا ہے پنچم یوگ یا مہاپرش یوگ. یہ یوگ بنتا ہے کہ خاص اسپیسیفک ہاؤس میں، آپ کے کریئر کے ہاؤس میں، پیسے کے گھر میں، ملازمت، کریئر، کاروبار سے فائدے کے گھر میں، یا آپ کی زندگی میں جو نعمتیں ملنے کا ہاؤس ہے،
दुनियावी तौर के ऊपर लग्जरीज का, नेमतों का हाउस है, उसमें अगर कोई 5 सितारे इकट्ठे हो जाते हैं और वो पाँचों सितारे जो हैं आपके चार्ट के निस्बतन बहुत अच्छे घरों के प्लैनेट्स हैं, और वो 5 सितारों का इकट्ठा होना, यानी कि पंचम के नाम से आपको ये नज़र आ जाएगा कि ये 5 प्लैनेट्स की बात है। ठीक अब है। 5 सितारों का इकट्ठा होना, स्पेसिफिक डिग्रीज में आपस में कंजक्ट करना और किसी बहुत अच्छे हाउस में होना, आपको ज़िंदगी में दुनियावी नेमतें भी अता करता है, ठीक है। आपको दुनियावी तौर के ऊपर इज्जत भी अता करता है, और हम्म, आपको ज़िंदगी में माली तौर के ऊपर हमेशा स्ट्रेंथ और कामयाबी की तरफ लेके जाएगा। तो ये 3 से 4 ऐसी प्लेसमेंट्स हैं जो कि इंडिविजुअली तौर के ऊपर हम्म, किसी भी शख्स के ज़ायचे में होंगी, और उसका ज़ोडिक साइन, फिर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसका ज़ोडिक साइन क्या है। अच्छा। अगर ज़ायचे में ये 3 प्लेसमेंट्स मौजूद हैं या तीनों में से कोई एक पोज़ीशन भी मौजूद है, ठीक तो है। उस शख्स की ज़िंदगी में उसको इज़्ज़त, दौलत, शोहरत और उनकी ज़िंदगी में मेयार ज़िंदगी बहुत अच्छा हमेशा रहेगा। अच्छा। और लोग जो हैं हमेशा उसके गर्विदा होंगे, लोग हमेशा उससे मुतासिर होंगे, और उसको ज़िंदगी में इनाम और दौलत अल्लाह ताला की ज़ात से हमेशा मिलता रहेगा। बहुत शुक्रिया अपने रंजन हाथ साहब आपके वक्त का। नादरीन, आपने सुना कि कौन से 3 बुरूज वाले लोग हैं जिनको अल्लाह ताला बहुत रिस्क देता है, और इसके अलावा आपके ज़ैचे के वक्त आपकी जो प्लानिटरी पोजीशंस हैं वो कितनी अहमियत रखती हैं आपको माल और दौलत के लिए, शोहरत के लिए और इज्जत के लिए। अब अगर आपने इसके अलावा कोई सवाल पूछना है, कोई बात करनी है, अपने ज़ैचे से मुताल्लिक कुछ जानना है, तो जंजानी साहब का नंबर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, आप उनसे बराह रास्त बात कर सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।